नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। सॉरी कि लास्ट के कुछ दिनों से थोड़ी लेट हो रही है, मतलब कि जो वीडियो मुझे 6 to 8 PM के अंदर अपलोड करनी है वो थोड़ी लेट जा रही है। 10 से 12 के बीच, मतलब कि ज़्यादातर 11 बज के कुछ मिनट बाद या पहले वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, हिंदी और बंगाली में साथ में कहूँगी, इंग्लिश में अलग से नहीं कहूँगी क्योंकि ये इंग्लिश में ही लिखी हुई है। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और थैंक यू वेरी मच जिसने कमेंट की है, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं एसपी लिटरेचर के साथ, तो প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার। এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই এসপি লিটারেচারকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আজকে আমরা 101 নম্বর থেকে প্রশ্ন শুরু করব। আবারও বলে দিচ্ছি, যে প্রশ্নগুলো বাদ থাকছে সেগুলো পুরোটা কভার হয়ে যাওয়ার পর আমি নিয়ে আসবো। এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আসছি, অবশ্যই আলোচনা হবে। আর এক্সাম নিয়ে এখানে বলবো যে হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা পেতে পারি এক্সাম রিলেটেড কোনো আপডেটস বা নোটিফিকেশন। সো তার জন্য আমাদের প্রিপেয়ার থাকতে হবে। তো শুরু করা যাক। প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। 101 long question: which among the following critics stated that the object of study, this is study, object of study in literary science is not literature but literariness, that is what makes a given work a literary work? Option A or option 1 Victor Slopsky, option 2 Roman Jacobson, option 3 Clint Brooks, and option 4 Alan Tate. And the correct answer is option 2 Roman Jacobson. आप लोगों को इसको अलग से, ये कोटेशन को अलग से सर्च करके पढ़ाई करके रखनी है कि किस पर्टिकुलारली किस बारे में ये बात कर रही है। এটা নিজে থেকে গুগলে সার্চ করে কোন বিষয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছে ক্ল্যারিটি পাওয়ার জন্য তোমরা দেখতে পারো। আর আমাকে বললে আমি তো আবারও একই কথা বলবো যে সময় লাগবে, কিন্তু অবশ্যই আমরা আলোচনা করব। নেক্সট ওয়ান 103 হোয়াট ডাজ অ্যান ইপোনিমাস ক্যারেক্টার মিন? প্রথমে জানতে হবে হোয়াট ইজ এপোনিমাস ক্যারেক্টার। তো এখানে বলা হয়েছে এপোনিমাস ক্যারেক্টারের অর্থ বা মানে কি। চারটে অপশন দেওয়া হয়েছে, তো এইটা নিয়েই প্রশ্নটা। यहाँ पे पूछे गए हैं कि एपोनिमस कैरेक्टर हम किसको कहेंगे, इन चारों में से कौन सी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और वैशिष्ट रहेंगे तो हम इसको एपोनिमस कैरेक्टर कह सकते हैं। तो ऑप्शन 1 एन एपोनिमस कैरेक्टर इज एसेंशियली डेविलिश इन नेचर, एंड ऑप्शन 2 एन एपोनिमस कैरेक्टर गिव्स हिज और हर नेम to the title of the work, and option 3 an eponymous character is intriguing in nature, and option 4 an eponymous character is superfluous in the plot. So option 2 is correct. An eponymous character gives his or her name to the title of the work. eponymous character আমরা তাকেই বলবো যে লেখাটা তার সেই ব্যক্তির নামে टाइटल देवा है সেই কাজের বা সেই লেখার। जो लेखक जो लिखते हैं, राइटर जो लिखते हैं, उनके नाम से ही अगर उस, चाहे वो नॉवेल हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, अगर वो उस वर्क्स के नाम मेन कैरेक्टर के नाम से ही रखा गया हो तो इसको हम eponymous कैरेक्टर कहते हैं। ओके, इसके लिए आप लोगों को अलग से क्या करनी होगी कि कुछ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एपोनिमस कैरेक्टर्स, ड्रामा, नॉवेल, कौन से वर्क्स लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इसको भी आपको प्रिपेयर करके रखनी है क्योंकि बाद में पूछे जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। এখানে এপোনিমাস ক্যারেক্টার কি বলা হলো অর্থটা, এর পাশাপাশি তোমরা করতে পারো গুগল সার্চ করে যে কোন ইংলিশ লিটারেচারে কোন কোন ড্রামা, কোন কোন নভেল বা কোন কোন রাইটিংয়ে আমরা এপোনিমাস ক্যারেক্টার দেখতে পাই, সেগুলোর একটা আলাদা করে লিস্ট। ইউ ক্যান মেক ইট। তাহলে এটা ইন ফিউচার যদি কখনো প্রশ্ন চাওয়া হয় তাহলে হেল্প হবে। অ্যান্ড আরও একটু অ্যাড করবো, চাইলে ক্রোনোলজিক্যালিও প্রিপেয়ার করে রাখা যেতে পারে। নেক্সট 104 number question: who among the following friends of Everyman the main protagonist of the best known morality play? This is a morality play. Everyman stays with him when he leaves
লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড টু ফেস ডেথ। এভরিম্যানের মধ্যে কতগুলো চরিত্র ছিল, তার মধ্যে এখানে 4 জনের আছে, এগুলো ছাড়াও অন্যান্য ক্যারেক্টার আছে। তো এখানে বলা হচ্ছে যে কে এখানে পরিচিত এভরিম্যানের ক্যারেক্টার বেসড অন মরালিটি প্লের প্রোটাগনিস্ট এভরিম্যানের ক্যারেক্টার কি, যে স্টেজ উইথ হিম, যে এভরিম্যানের সাথেই থেকে গেছিলেন ওয়েন হি লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড টু ফেস ডেথ, যখন তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য বা মৃত্যুকে মানে একদম সামনে থেকে নিজে যখন দেখতে পাচ্ছিল সেই সময় কে তার পাশে ছিল। অপশন 1 বিউটি, অপশন 2 হি লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড টু ফেস the death, to face a death, stays with him, কে তার সঙ্গে ছিলেন। বিউটি, নলেজ, গুড ডিডস, স্ট্রেংথ, অ্যান্ড দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন 3 গুড ডিডস। এই লেখাটার ক্ষেত্রে বলবো আলাদা করে एवरीमैन अदर्स कैरेक्टर्स এবং अदर्स इंसिडेंट्स के মনে रखा। यहाँ पे मैं कहूँगी, यहाँ पे पूछे गए हैं कि एक मॉरलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरलिटी प्ले है एवरीमैन, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है। वहाँ पे कहे गए हैं कि एवरीमैन के साथ कौन रुके थे, कि कौन रह गए थे जब एवरीमैन फेस डेथ को फेस कर रहे थे। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज गुड डीड्स। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अलग करके इसको अच्छे से और कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना और इंसिडेंट्स है क्या क्या था उसको डिटेल्स में पढ़ना, पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। नंबर 105, ए पैलिंड्रोम इज ऑप्शन ए recantation in song or verse, a play or on words by alteration of letters, option 3 a word or sentence which reads the same both way, and option 4 a sequence of clauses or sentences which have a symmetrical structure, and the correct answer is option 3 a word or sentence which reads the same both way, means backward and forward, means आगे जाओ या पीछे से आओ, like these are the same, a word or sentence, एक वर्ड, एक शब्द भी हो सकता है, एक वाक्य भी हो सकता है जो कि शुरू से लेकर अंत तक या फिर अंत से लेकर शुरू तक সেম রহে, একই রহে। এখানে প্যালিড্রোম বলা হচ্ছে যে কোনো শব্দ বা কোনো বাক্য হতে পারে যেটা শুরুর দিক থেকে হোক বা শেষের দিক থেকে হোক একই রকমের, পড়তে গিয়ে বোঝা যাচ্ছে, বুঝতে পারছি আমরা একই রকম পড়ে বুঝতে পারছি, সেটাই হলো প্যালিন্ড্রম। 106 নাম্বার কোয়েশ্চেন, অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ক্যাম্পাস নভেলস, দিজ আর ক্যাম্পাস নভেলস, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন। in the correct chronological order of their publication, जेम कॉर्जी के डिस्ग्रेस, मैल्कम ब्रैडबेरी के द हिस्ट्री मैन, मैरी मैककार्थी के द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी, एवलिन वू के ब्राइट शेड रिविजिटेड, एंड फिलिप रोथ के द ह्यूमन स्टेन। सो यहाँ पे मैंने लिखे रखे साथ में ईयर्स को, तो हमें यहाँ देख रही है नंबर डी, एवलिन वू के ब्राइट शेड रिविजिटेड 1945 में पब्लिश हुए। उसके बाद मेरी मैककार्थी के द ग्रोव्स ऑफ एकेडमी 1952 में आए, फिर उसके बाद मैल्कम ब्रैडबेरी के द हिस्ट्री मैन 1975 में आए। दीज आर कैंपस नॉवल, ऑलरेडी दे टोल्ड इन द क्वेश्चन। फिलिप रोथ द ह्यूमन स्टेन, जो कि लास्ट 2000 में आए, और ऑप्शन ए ई के पहले होंगे जेम कॉर्जी के डिस्ग्रेस 1999 में आए। तो यहाँ पे DCBAE इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जेम कॉर्जी, फिलिप रोथ, एवलिन वू के अदर्स, पांचों के अदर्स वर्क को प्रिपेयर करो, साथ में ये जो दिए गए हैं 5 वर्क, इनके भी कुछ सामरी करके रखो, और इनके अलग वर्क्स के भी क्रोनोलॉजी को प्रिपेयर करके रख सकते हो। এখানে তোমাদের বা আপনাদের কি করতে হবে যে এই 5 জনের আদার্স ওয়ার্কসের লিস্টকে ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখা এবং এই 5টা ওয়ার্ককে একটু সামারি করে রাখা এবং এগুলো মনে রাখা সাথে সাথে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, and please hit the bell icon so that you never miss an updates. এখানে আজকে সমাপ্ত করছি, আর আগামী দিন আরও আলোচনা হবে, এবং এইভাবে তাড়াতাড়ি করে প্রশ্ন সিরিজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আসবো, তাতে আমারও যে একটু কাজের বা একটু বিষয়ে একটু ব্যস্ততা আছে সেটাও সেরে যাক। তারপর আমি নেটের একদম গেট সেট এর এক্সাম পরপর আছে, সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা এখানে পড়াশোনা কন্টিনিউ করব। বোর্ডেও আলোচনা হবে, এইভাবেও আলোচনা হবে, ভিডিও আমি फेस देखिए वीडियो নিয়ে আসবো, যেটা যেরকম সেভাবে ডিপেন্ড করবে। तो आप लोगों को यही कहनी है कि मैं जल्दी से जल्दी ये 100 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करना चाह रही हूँ। उसके बाद जो छूट गए क्वेश्चंस उसको भी अलग से पढ़ के लानी होगी, उसके लिए भी मुझे थोड़ी टाइम चाहिए होगी। फिर उसके बाद मैं ये जो दिसंबर जन में होने वाला नेट एग्जाम, फिर दिसंबर में सेट, WB सेट और अदर्स स्टेट की सेट एग्जाम है, फिर फेब में गेट एग्जाम है, मैं खुद आप लोगों के साथ प्रिपेयर करूँगी। तो मुझे भी बहुत सारे चीज़ों को प्रिपेयर करनी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बोर्ड पे भी क्लासेस लाऊंगी बाद में, मतलब ये सीरीज़ को कंटिन्यू करने के बाद
बोर्ड पे भी लाऊंगी, मैं खुद फेस दिखा के भी वीडियोस लाऊंगी, ऐसे नोट्स खाता में लिख के भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ इस तरीके के और अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। कब कौन सी नोटिस आए हैं एडमिट कार्ड के बारे में, फॉर्म फिल के बारे में, इंपॉर्टेंट कौन सी की क्या चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा यहीं पर। तो आपको क्या करना होगा, एसपी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर टुडे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। নমস্কার সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। আর যেগুলো আমি বললাম আরও প্রচুর বিষয়বস্তু আলোচনা হবে, তার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আজকের জন্য এখানে নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে ভালো থাকুন, অপরকে ভালো রাখুন আর পড়তে থাকুন, এসপি লিটারেচারের সাথে জুড়তে থাকুন আর আমরা একসাথে এগিয়ে যেতে থাকি। থ্যাংক ইউ।